Muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar de la forma correcta de hacer palomitas de maíz, cotufas. This is the right way to make popcorn. Ponemos en español, inglés, traducir automáticamente, español. Muy bien. Oh, take one. ¿Cómo hacer palomitas de maíz? Palomitas de maíz. Popcorn. Today we're going to learn how to make popcorn the right way, because there's really a right and a wrong way to make it. And obviously microwaving is one way you could go, but it's so easy to make it home on the stovetop. Yo siempre lo hago. You have to be intentional about the way you make your popcorn. So we're going to make this. It's bright yellow the way fake movie butter popcorn looks, but it doesn't taste fake because we're getting the yellow color from turmeric and nutritional yeast. So it's a little sneaky little move that I do. I want to talk a little bit about popcorn philosophy. So you know how everyone loves butter on popcorn? Those individuals love to... Todos los que salieron de este programa de no era Food Network, era Food Review. Todos, cada uno hizo su propio programa de cocina. Es que tenían un elenco fantástico durante la pandemia. Fueron los que nos acompañaron. Diría que a más de uno nos acompañaron durante toda la pandemia. Principalmente, de verdad, a mí ni que hablar. Pero bueno, sigamos. Pop their corn, melt their butter, and then pour the melted butter all over the popcorn. And when you try and do that, it's like you're like drizzling it, and then like all the butter like clings to this little kernel over here and like this little area. This recipe solves that problem because we're going to fry the popcorn in copious amounts of oil and butter, a mixture of the both, and then we're not going to add any at the end. But it doesn't matter because there was so much in the pot to begin with, so that's the right way to make popcorn. So here's what you do. You get a big pot with a tight-fitting lid. Sí, lo importante es que la tapa sea, o sea, que cierre bien. Uno, para que no te quemes, y dos, para que se cree calor suficiente adentro para que puedan explotar mejor la... You need to be able to trap steam in there. And you add a 1/4 cup of neutral oil, so canola. Ella le pone, obviamente si le pones aceite de oliva, le pones un aceite con un sabor importante, te va a quedar todo con ese sabor. Por eso es que es importante que utilices algún tipo de aceite neutro, capas de maíz, de canola. El canola es más saludable. Vegetable, sunflower. Pero podrías usar maíz, por ejemplo. As well as a 1/4 cup of butter. Over medium heat, I'm heating the oil, and once the oil feels like it's el tema de ponerle la mantequilla ahí, muy buen punto. El tema de poner la mantequilla ahí. La mantequilla se puede quemar, se va a quemar. Entonces, capaz no es recomendable ponerla ahí a menos de que utilices mantequilla clarificada, que ya eso es otra cosa. Podrías ponerlo al final. Podrías ponerlos al final cuando creas que ya estén por explotar las palomitas para tratar de evitar que se queme la mantequilla. Will start to brown before you even added the popcorn kernels, and then by the time the popcorn is done, it's going to be burnt. Exactamente, half a cup of fat to a half a cup of kernels. It's a 1/4 cup of oil, 1/4 cup of butter. That equals a half a cup, and then a half cup of kernels. So ¿por qué le encanta medir tanto las cosas en tazas? Adding the butter, we are es algo muy gringo. Swirling and melting. Okay, so we've just melted the butter, so now I'm adding a half a cup of kernels. Tienes que mover como un desquiciado, porque el tema es que tienen que calentarse de forma uniforme los granos de maíz para que puedan explotar bien, porque si no se calientan completamente, explotan la mitad y son esas palomitas que se ven como que explotaron mitad y la otra parte no explotó, no quedan ricas. And I'm going to do about a teaspoon of turmeric, and so that's el turmeric es simplemente para darle color, o sea, no tiene ningún tipo. It's just for color. Ah, mira, lo acaba de decir. Es solo por el color. Big pinches of salt, otra cosa, mal ahí. La sal, lo recomendable de la sal es que sea sal fina o entre fina, o que sea pulverizada, sal en polvo. Se puede pulverizar en la licuadora y la sal en polvo se pega muchísimo más, pero 10 veces más que cualquier tipo de sal en grano como le puso. De igual forma, tiene un buen punto. Si la sal se mezcla con el aceite y la mantequilla, se va a pegar esa mantequilla salada, ese aceite salado
a las palomitas y va a dar un buen sabor. Go. And so now we're like toasting the kernels in that turmeric butter. Black pep. Ah, ya le puso pimienta. And soon No enough. soy fanático. Ahora la tapa no le cierra bien. Ahora. As I say, tight fitting lid. Soon enough. Sí, tiene que quedar hermética para que se... They're not going to snap or crackle. They're just going to pop. And then as we cook, we're going to shake the pot so that they get like distributed. And Pero tienes que agitarla en todo momento, ni siquiera cuando empiecen a explotar. Antes. Carter, stay Carter, can you hear the pops? Nice. Okay, so that's great news. Tienes que empezar a moverlas como un desquiciado. Medium heat. No, little shake, no, bastante. Shaky, shake, shake. And then you're just gonna let it. Pero tienes que seguir moviéndola. Popping starts to subside, which will be in a couple minutes. You know when it's popped when you start to hear. Tienes que moverla vigorosamente. Pop. Pop. When there's like 3 or 4 seconds in between each Si lo haces pop, como lo estás haciendo, seguro en el fondo vas a tener unas cuantas you're quemadas. like, all right, they're mostly popped. El tema de moverlas es para que no se quemen. But right now Y para que we're like, exploten todas, pues los granos se van al fondo, siguen calentándose y siguen explotando. Pop. You're not supposed to do that. I took a peek. I think we're good. No, hizo esa receta horrible. Y lo peor es que las palomitas de maíz son tan nobles que probablemente le queden bien. Are we done, Carter? Carter says we're done. Here's the other thing that I do, because you've now created quite a bit of steam in there and you want to keep your popcorn really crispy. So one thing that you can do is to just pop the lid a little bit. No. Si tú quieres que tengan un muy buen sabor las palomitas de maíz y queden calientes al momento de comerlas, déjalas tapadas. Déjalas tapadas, simplemente apagar el fuego, o sácalas del fuego, déjalas tapadas. Agítalas muy bien y déjalas tapadas. No se van a quemar. Quedan con un sabor impresionante, como el cine. Let the steam evaporate, but that way, like if there's any stragglers that want to pop, they won't pop out of the pot, and you just give it a second to release the steam, but keep it warm. No. So now we're popped. Todo mal. We're beautiful and stained yellow in a very fake-looking way, which we love. We're going straight into another bowl. You should not season your popcorn Cortaron la escena porque había unas cuantas quemadas. right in the pot because you will burn yourself. I've done it so many times. It's worth just going into another bowl. So now we've got popcorn in a bowl. And now we're just going to hit it with so much nutritional yeast, like obscene amounts of it. And it's good to Le da un gusto, do it while it's hot pero no soy fanático. so that it all sticks. The other thing that's helpful is like don't fill your popcorn bowl all the way up and then try and season it. I intentionally got a very large bowl out because now I can like really get in there and be tossing and nothing's gonna be flying out all over the place. It'll probably need more salt also. That should come as no surprise. Salt and pepper don't belong always on all things together. Like I think everything needs salt. Some things need salt and pepper, and nothing needs pepper and not salt. Popcorn, I think, falls into the category of needs salt and pepper, or like salt and pepper. Pero ponerle pimienta a las And that's palomitas. how you make popcorn. Sí. Literally just fry it. No, in so no me much gusta esta fat, receta. No me gusta esta and receta. then smother it in nutritional yeast and make sure it's seasoned. It's the crispiest, crunchiest popcorn of all time. No me gusta esta receta. Creo que se puede hacer mejor. Molly, lo siento. Bueno. What is nutritional yeast? Dried yeast, niacin. Lo que pasa es que la levadura nutricional le da un sabor como... Es como el MSG, pero sin ponerle MSG. Es una forma de darle como un gústico extra. Pero tampoco soy fanático. No me gustaron esta receta. No me gustó. Bueno, gracias.